Taluyot. So ayan guys, meron tayong hot sauce pan dito. Diyan tayo magluluto ng ating uulamin. Sinabawang tinapang bangus. So lagay tayo na onion, garlic, luya, tsaka kamatis. Yan. Yan natin. Pakukuliin lang natin yan guys. So yan guys, kumukulo-kulo na. Tinanggal ko na base matuyuan. So lagyan natin yung ating saluyot. Yan. Saluyot in the house, yo. Pamintang pino. Tapos guys, lagyan natin ating tinapa. May bawas na. Tinikman ko kasi kanina guys eh. Yan. Pinirito ko na yan. Tinanggal ko yung ulo guys kasi masarap yung malutong. Siling green. Takpan natin guys. Pakaluin lang natin ng mga 3 to 5 minutes. Tapos, na yan. Alam nyo na